Gini langsung mawon nggih terus kula badhe maos Sahih Muslim nggih satu hadis ingkang dipun ijma'i ulama termasuk as-sahhul kutub ba'dal Quran nggih niku Bukhari Muslim terus niki sing kula waos kitab Muslim ingkang dalam urutan as-sahhul kutub sah sae kitab teng Islam niku ba'dal Quran nggih menika Bukhari kaliyan apa Muslim. Monggo tabarruk kalian ulama-ulama riyin. Setelah kula waos materinipun mangke kula terangaken dasar-dasar khazanah Islam terutama yang menyangkut Al-Qur'an kalian As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim Al-Handali sing nomor kalih saking atas iki. Akhbarona Sufyan bin Uyainah anil Ala an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fa hiya khidaun salasan ghairu tamamin faqila li Abu Hurairah inna nakunu wara al imam faqala iqra biha fi nafsik fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Nabi dawuh qala Allahu ta'ala niki sing dikenal hadis qudsi. Qala Allahu ta'ala qasamtus shalat. Bagi sapa ingsun Allah as-sholata ing salat baini antarane ingsun wa baina abdi lan antarane kawula ingsun. Salat tak bagi antarane aku lan kawulaku nisfaini kelawan rong bagian. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang wis njaluk sapa abdi. Fa idza qala mongko nalikane ngucap utawa nalikane dedawuhan sapa alabdu kawula dawuh tawi ikrar alhamdulillahi rabbil alamin. Qala mongko jawabi sapa Allah taala jawabine ngeten hamidani abdi. Hamida mujini ing ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Wa idza qala nalikane dedawuhan utawa nglafatna sapa abdi Ar-Rahmanir Rahim. Kala mengkon jawab sapa Allah taala asna alayya abdi. Asna muji alayya ing atase ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Wa idza qala lanalikane ngucap utawa nglafataken utawa maos sapa abdi maliki yaumiddin. Kala mengkon jawab sapa Allah majjadani abdi. Majjadat namjid utawa ngagungaken ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Wa qala lan dawuh sapa Allah marotan utawa wa qala lan dawuh sapa nabi ki hikayatan anillah fawwadha ilayya abdi fawwadha nerang napa nggih nyerahaken ilayya maring ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun fa idza qala moko nalikane maca sapa abdi iya kana abudu iya kana stain qala moko dawuh sapa Allah utawa jawab sapa Allah hadza baini wa baina abdi. Hadza utawi iki ku baini antarane ingsun wa baina abdilan antarane kawula ingsun. Wali abdilan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala ingkang njaluk sapa abdi. Fa idza qala moko nalikane ngucap sapa abdi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala moko jawab sapa Allah hadza utawi ikilah permintaan niku li abdi iku kedue kawula ingsun. Maksudnya kawulaku berhak untuk permintaan niku. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Qala dawuh sapa Sufyan haddatsani bihi nyeritani hadis ingsun bi iklan hadil hadis sapa Al-Ala bin Abdurrahman bin Yaqub. Dakhaltu alaihi wa huwa maridun fi baitihi fa sa'altuhu ana anhu an hadzal hadis. Meniki nyuwun sewu kalian para kiai nggih kula niku pokoke ngaji model kiai salaf. Dados mumpun kula niati saking dalem wingi-wingi kula namung badhe ngaji nerangaken masalah kenapa salat itu harus baca Fatihah. Dan kenapa pula Fatihah disebut sekalian umul apa? Kitab utawi umul Quran. Setunggal kula badhe matur tentang riwayat. Riwayat niki hadis Muslim.
Kula mengke matur wonten 3 sesi, 1 sesi ilmiah nggih. Nomor kalih sesi riwayat, terus nomor 3 mangke tentang natijah utawi kesimpulan. Al-Qur'an sing tumeka ngantos kita saniki nggih sing disebut kalian napa istilah khat Utsmani utawi rasem napa Utsmani. Niki rungokno tenan nggih ben sampean bangga, dadi wong Islam ben bangga. Al-Qur'an sing dumugi kita, sing kita ngaji kalian bapak, kalian Ki Eko Sam, sak mangke kalian Gus Afif, kalian sinten mawon. Niku dikenal sebagai khat Utsmani utawi rasem napa Utsmani. Dan niku dulu saat pengumpulannya itu tidak mudah. Geniku wonten periodisasi awal dan sani. Periode awal disebut setiap nabi angsal wahyu niku langsung ya, tanpa jeda nimbali kata batul wahyi, penulis wahyu. Gini termasuk yang paling populer niku Sayyidina Ali, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, termasuk malih adalah IP-ne Nabi. Gini Muawiyah bin sinten? Abi Sufyan. Ketika Nabi wafat, Quran ini mahfudun fi sudurir rijal, nggih, mahfudun fi sudurir rijal. Tapi sahabat sing apal Quran 30 juz itu jarang. Rata-rata riwayat darani sing apal 30 juz sekitar hanya 6 sahabat. Gini ku Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, termasuk Sayyidina Ali, Ubay bin Ka'ab. 6 mawon paling spesial namung kalih. Gini ku Ubay bin Ka'ab kalian Abdullah bin Mas'ud. Sing paling napa? Spesial Al-Qur'an. Niki rungokno tenan niki. Mpun. Kenapa yang hafal begitu sedikit? Sementara sak mangke sing zaman akhir sing hafal Quran mungkin jutaan. Niku pernah satu kejadian di mana yatabahat tabiun ala sahabi. Orang-orang tabiun itu banyak yang hafal Quran. Periode tabiin kata sing hafal napa? Quran. Niku bangga sekali karena mereka lebih banyak hafal Quran ketimbang periode napa? Sahabat. Ketika puncak tabiin bangga mergi apal Quran langkung kathah timbang sahabat, kalian sahabat dinyek, delingno. Mesti wae kowe apal Quran gampang, wong kowe ngapal tok. Lah nek aku sak ayat diturono tak lakoni. Jadi orang ngapal ayat berikutnya. Lah nek kowe rak bar apal ayat 6, mundhak ayat 7, bar 7 terus contoh mudah ngeten nggih. Misale sampean menangi Kanjeng Nabi, ada khitab wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Kowe kudu jihad. Ora sampai diapalo kudu nyiapno alat perang, kudu teko teng Badar, teng Khaibar, teng Khandaq. Niku rak makan waktu berbulan. Mesti wae ora iso naik kelas, nggih, mboten iso naik apa? Kelas. Kunna na'malul Qur'an qabla an nahfadzuhu wa anta tahfadzul Qur'an qabla an ta'malahu. Niki eling-eling sing para hafid. Ben para hafid ora dase gedhe, ora sombong, eling-eling dawuh sahabat. Kunna na'malul Qur'an qabla an nahfadzuhu. Kita iku kudu nglakoni langsung sedurunge kita ngapalno. Lah nek kowe ngapalo sik sedurunge lakoni. Ada satu kejadian di mana sahabat niku saged boten saged kudu nglakoni Quran riyin. Misale disuwun hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'ah. Untuk sekedar hijrah niku susahnya bukan main. Secara teknis saged hijrah niku Kanjeng Nabi kudu gadah bekal. Kedah saat keluar selamat saking intian tiang kafir. Dan butuh penunjuk jalan Mekah menuju Madinah karena Nabi piyambak niku ummi. Sehingga Abu Bakar kedah nyewa Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. Kudu wonten transit. Gini sing terkenal Nabi transit teng Gua Sur. Nak kelaparan dikirim kalian Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Artinya dari proses sejarah ini tidak mungkin langsung ngapalkan ayat berikutnya karena kemudian yang terjadi adalah satu ikhwal, satu perilaku. Paham ya? Sehingga sahabat sing hafal Quran itu jarang.
Badhe ngoten walhasil ringkese cerita Kanjeng Nabi wafat. Kanjeng Nabi wafat wonten tragedi di mana ahlul Quran niku terbunuh. Sehingga Sayyidina Umar gada ide niki jenengan enget-enget nggih para hufat. Sayyidina Umar gada ide lapor teng khalifah zaman niku Abu Bakar. Ya khalifata Rasulillah. Quran itu kedah jenengan dokumen. Niki eling-eling. Quran itu kudu jenengan napa? Dokumen. Di dokumen. Terus jawab Abu Bakar, kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan apa? Rasulullah. Karena zaman Nabi itu Quran hanya didokumentasi sesuai kapasitas para sahabat. Ini ditulis teng pelapah kurma, teng kertas. Fisuduri rijal diingat di hati. Terus Sayyidina Umar ngendikan wawah innahu khairun, demi Allah ini pasti baik. Begitu terus Abu Bakar diyakinkan terus oleh Sayyidina Umar pentingnya jam'ul Quran. Akhirnya Abu Bakar nuruti. Pas nuruti tiang yang pertama dipanggil Ubay bin Ka'ab kalian Abdullah bin Mas'ud. Semua sahabat yang gadah dokumen Quran dikumpulkan. Termasuk dokumen Quran sing teng Sayyidah Hafsah. Bahkan akhir surat Baroah itu ditemukan terakhir teng rapat-rapat internal para katabatul wahyi. Gini ku ayat surat Kalalah kalian wattaqu yauman turja'una ilallah. Niki perlu kula aturaken. Ba'da periode Abu Bakar dikumpulkan secara sempurna 30 juz termasuk peletaan ayat ini di mana surat ini di mana jen Quran misteri Tuhan nggih. Kados Iqra pertama turun malah teng juz 30 nggih. Iqra pertama turun teng juz napa? 30. Ya ayyuhal mudassir turun kedua teng juz 17. Nggih, 29 nggih. Dadi ba'da 30 Iqra ya ayyuhal mudassir teng juz pinten? 29. Surat ketiga ya ayyuhal muzammil nggih teng 29. Lah lucune surat-surat Madaniyah sing notabene turun teng Madinah malah teng juz pertama. Ini surat Baqarah niku termasuk napa? Madaniyah. Sehingga para sahabat mengumpulkan itu tidak gampang karena antara nuzulul wahyi dengan tartibul mushaf itu beda nggih. Antara nuzulul wahyi kalian tartibul mushaf apa? Beda. Pokoknya kalau ini niat ngaji, sampean kudu setuju, cocok ra cocok kudu setuju. Mengke kalau dudono sirine kenapa saya ngaji model demikian, sampean wae cocok ra cocok kudu setuju. Kulon pun istikharah kalian pangeran, pokoknya aku iku ulama nak ngaji nganggo kitab. Ke sakniki nu kathah kiai nu ngaji meksa iso guyon. Mergo niru kirun, jadi kiai ini niru kirun, sementara kirun dalil niru kiai, jadi kirun naik kelas mergo dekne lucu dalil niru kiai. Lah kiai ini turun kelas mergo meksa niru napa? Kira. Nah kula mboten purun. Saya termasuk ulama yang tidak mau begitu. Saya ulama tetap dengan kapasitas ulama. Paham? Jadi kula mboten purun. Kula nu pantangan kan pidato mboten beto kitab. Bukan karena saya sombong mboten. Kula pokoknya nak gelem ngeten iki mboten purun gitu. Kula nu beberapa kali diundang ngaji mboten ate purun. Pokoke kula ngaji nu namung teng Yogya, teng Bojonegoro. Terus setahun pisan teng mriki. Nggih men niku tok. Liyane niku mucal teng sarang kalian Pak Alim. Kalian istiqomah. Niku kula lho, sampean ra kudu anut, niku kula. Badhe niku era Sayyidina Utsman niki rungokaken nggih. Ketika Quran sudah terdokumentasi dan menjadi mushaf dengan urutan-urutan yang sesuai tartibun nuzul. Tartibun nuzul namung Abdullah bin Mas'ud. Liyane niku ngangge tartibul masahif. Nggih niku ngangge urutan sing ditaklimi Rasulullah. Nggih niku mulai Fatihah, Baqarah saterusipun. Tapi Abdullah bin Mas'ud tetap damel Quran ngangge tartibun nuzul. Jadi Abdullah bin Mas'ud gak ada dokumen sesuai tartibun apa? Nuzul. Nggih niku mulai Iqra, Mudassir, Muzammil terus. Apa yang terjadi niki sing perlu diterungaken. Ketika era Sayyidina Utsman niku setelah banyak futuhat
Gini ku Utsman jadi khalifah sak sampunipun Sayyidina Umar jadi khalifah berhasil secara gemilang. Umar jadi khalifah niku keberhasilannya gemilang. Gini ku banyak futuhat. Banyak negara-negara yang kemudian bergabung ke Islam. Termasuk Azerbaijan, Eropa Timur. Termasuk riyen Palestina yang dulu ikut teritorial Romawi, sekarang era Umar bergabung nopo Islam. Akhirnya umat Islam punya masalah lahjah, punya masalah pelafatan. Karena beda daerah niku beda not, beda lahjah. Cara bahasa Arab beda napa? Lahjah. Mulane sak top-tope Ki Arwani iku paling pusing nak mulang daerah Cirebon, daerah Brebes. Mbok entek kiyaine walad dolin nduk mboten saged. Tetep walad tolin masuk kiai ngalim nak kawasan mriku nggih walad tolin. Alhamdulillah. Sesuai muridnya protes, yang murid saking Brebes Tegal. Dal saya dan dal Pak Kiai beda. Dal saya dan dal Pak Kiai napa? Beda. Begitu juga sampean misalnya ngulang tajwid oma irama, mbok ulang nganti mati tetep wahasuna ulaika rafika. Dekne kon muni qaf mboten saged, tetep wahasuna ulaika napa? Rafika. Wong Mbah Mun sering cerita, Kiai kula Kiai Mun sering cerita. Wong Jawa iku lucu. Nak muni alhamdu alkamdu. Tapi nak muni Pak Karim Pak Harim. Lah yo muni kaf digenti hak. Nak hak digenti napa? Kaf. Akhirnya apa yang terjadi? Pelafatan tuh beda-beda. Orang daerah Musol, daerah Palestina, daerah Azerbaijan melafatkan Quran beda dengan pelafatan suku Quraisy. Padahal nak kaf dadi hak artinya beda adoh, qaf dadi ghin nggih beda adoh. Mergi tiyang Arab nu nak muni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, As-Segaf. Wong roh kabeh bangsa saya itu As-Saqaf. Tapi bangsa saya dhewe nak maca napa? As-Segaf. Akhirnya qaf ditulis ghin, kaf ditulis hak dan sebagainya. Terus kathah para sahabat pemerhati Quran ngilangaken Sayyidina Utsman. Ya Amirul Mukminin, adrikil ummat qabla ayyakhtalifu ikhtilafal yahud wan nasor. Kula nu teng Yogya sering seminar kalian rektor-rektor Kristen, kalian pakar-pakar kristologi, orang-orang yang ahli Kristen. Dan itu rata-rata orang Kristen tuh memuji orisinilitas Quran, tingkat originilnya Quran, karena didapatkan kita yang abad 140. Sekarang kita dengan Nabi itu hampir sekitar, Nabi itu lahirnya sekitar 610-an. Jadi era Nabi Muhammad itu kalau Masehi sekitar 600 pinten? 10. Sama ke mun tahun 2009. Mergi tahun Hijriah kan 1430. Berarti kita kan 1400 tahun dari Rasulullah. Berarti kalau Masehi sekitar pinten? 600-an 10. Aktivitas Nabi itu kisarannya pinten? 610. Walhasil dari sekarang itu sekitar 1400 tahun, karena sekarang kan 1430 napa? Hijriah gitu. Pakar-pakar kristologi, orang-orang Kristen itu paling kagum tuh dengan Quran karena tingkat orisinilnya itu dijaga oleh riwayat. Mulane niki kula butuh hadis Muslim. Misalnya kados kula Pak Alim enten gak ada sanad, misalnya kula king Mbah Mun king Mbah Zubair saking Fakih Mas Kumambang, saking Mbah Mahfud Termas saking Sayyid sinten niku sing aran I'anan Sayyid Abi Bakar Sato saking Sayyid Zaini Dahlan saking Sayyid Dimyati niku wonten urutane sampai Rasulullah. Bahkan Sayyid Muhammad tuh gak ada kitab namanya Al-Iqdul Farid niku sanad kita nganti dugi sinten Rasulullah. Sementara Injil paling tua niku sudah abad 4. Injil tertua niku abad pinten? 4. Niku mawon pun boten sing enten sing edisi Ibrani, sempun ngangge edisi Inggris, edisi Jerman, edisi Yunani. Sing paling tua ngangge edisi napa? Yunani. Ya artinya cara cangkem elek, bagaimana mungkin Nabi Isa sing bahasane Ibrani, kemudian Injil bahasa Yunani. Wah itu ada keterputusan sinten 400 napa? Tahun. Sementara umat Islam boten enten. Bahkan Islam sing ngantos kula ngantos Gus Afif itu tidak ada keterputusan ila Rasulillah. Mergi sanate jelas.
Sebab itu masalah riwayat itu menjadi kebanggaan ilmiah. Nggih, kebanggaan apa? Lah sakniki santri waras-arasen ngapalo sanad itu waras-arasen. Pokoke wis hafal ya wis. Gini ki perlu diperhatosaken. Akhirnya Sayyidina Utsman sebagai presiden, sebagai khalifah niku rapati ngurusi pemerintahanipun mergo sibuk teng ruang khusus nulis Quran standar, manggil lagi pakar-pakar Quraisy. Kenapa manggil pakar Quraisy? Ngendikane Sayyidina Utsman, idah talaftum antum wa Zaid bin Sabit wa Abdullah bin Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab fakhtalaftum fil lughat faqaddibil lughat al-Quraisyiyah fa innal Qur'an nazala bi lughatihim. Jika kalian beda ejaan, beda madhab antar kalian, maka nanti tulis pakai lughat apa? Quraisy, karena Quran nazala bi lughatihim, dengan lughat napa? Quraisy. Sehingga lahjah-lahjah sing terjadi teng Irak, teng Mosul, teng Palestina, teng Azerbaijan dimusnahkan, semuanya pakai standar lughat napa? Quraisy. Niki rungokaken sanget nggih. Lah alhamdulillah, meskipun kita gadah riwayat qiraah sab'ah, niku sakniki sak donya niku pun pakai qiraah masyhurah sedanten. Nggih niku Qur'ane Hafiz Asim min riwayatin apa? Hafiz. Imam Asim gadah murid kali, Hafiz kalian Syu'bah, tapi yang dipakai ulama sedunia Asim min riwayatin apa? Hafiz. Bahkan Arab Saudi sing Wahabi mawon mboten ngangge qiraah Ibnu Katsir sing Al-Makki, nggih ngangge qiraah sinten? Asim min riwayatin apa? Hafiz. Ini penting kula aturaken. Lah anak sampeyan tiang Jawa wae krungu As-Saqaf diwaca As-Segaf. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kayak apa orang Arab sana? Kayak apa orang? Dan itu kalau diterapkan kayak Quran, kayak apa jadinya Quran? Qaf dadi ghin, hak jadi kaf, dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya Sayyidina Utsman pakai kekuatan negara, cara sakniki pakai intervensi negara. Semua Quran yang tidak memenuhi mushaful imam harus dimusnahkan. Gini ku Sayyidina Utsman yang terkenal gadah Quran 8, sebagian riwayat 6, disebar ke semua penjuru. Dan semua mushaf yang tidak sesuai standar itu dimusnahkan. Karena kebijakan ini terus dikenal kalian Khat Utsmani utawi Rasul napa? Utsmani. Kula di Jogja niku tahun 2000 termasuk tim ahli Al-Qur'an. Kula sering diundang teng depan. Niku sering disuruh diminta, Pak Bahak, kita di Indonesia itu sering dapat teguran dari standarisasi Quran di Timur Tengah. Gini tenggene Mekah. Kita ini mau ndak nuruti karena kita terlanjur biasa dengan Quran ya model kados Ki Arwani, kados Cetakan Kudus, Cetakan Putih-Putih. Gak nuruti ditekan mbek pemerintahan Arab supaya ada standarisasi Quran internasional. Gini sing dibutuh tiang-tiang haji. Nah sampean tanglet memang banyak perbedaan prinsip. Nggih misalnya ngeten nggih. Kalau perbedaan tashil, taisirul qiraah niku mah enggak masalah. Misalnya ngeten nggih. Kalau Quran Indonesia itu kados Cetakan teng Kudus niku ra nak ikhfa pakai sukun. Tapi kalau Quran Arab semua ikhfa mboten usah napa? Sukun. Nak sing nate kaji misalnya fanfiru ra nun ra usah sukun. Nak teng Indonesia disukani napa? Sukun. Terus menyangkut idgham, gunna, misalnya mim ba'du ya bunayya rekam mana? Biasanya kan kalau ada idgham itu kan disukani mim kecil. Itu kalau Quran Indonesia ada yang nulis di depan, misalnya ta'atar kam ma'ana berarti di atas bak langsung disukani mim kecil. Ada yang nulisnya di belakang, jadi buatan didakok dhuwur bak tapi lebih dekat mim. Paham ya? Saya ini tim ahli, jadi saya tahu betul detail-detailnya itu tahu betul. Lah itu ke depan ngendikane kula nggih nate tugas teng Mekah tenggene percetakan Quran. Saniki kula nembe pamit kalian Ibu. Jadi kalau saya terpaksa mau sebagai tim Quran nggih mau kula, karena itu untuk
untuk pengabadian Quran. Niku sekarang itu mau distandarkan seluruh dunia. Niki cara kula setuju sangat. Karena sekarang itu zaman virtual, zaman website, zaman dunia maya. Sekarang banyak beredar Quran palsu. Itu kalau di internet itu lebih gampang karena hanya mengganti wawu dan fa yang seakan-akan secara makna sama. Tapi dengan standarisasi dokumen, mulane kula niku ambek Arab Saudi senajan to Wahabi, tapi dalam hal Quran kula setuju. Arab Saudi madzhabnya Wahabi ya, dalam banyak hal kita agak setuju. Biasanya nek wong NU mesti urusan tahlil mbek ziarah kubur mesti. Tapi dalam hal Quran kula setuju. Artinya setuju ngeten nggih. Tiap tiang haji rak disukani mushaf. Dan didokumen pakai kertas. Mulane darani mushaf masokhib sangka kata sokhifah nggih niku terkait kalian apa kertas. Niki penting. Semakin jutaan atau miliaran Quran itu beredar yang standar, itu artinya kalau ada pemalsuan di internet atau dunia maya mudah diidentifikasi. Karena umat Islam seluruh dunia akan pakai standar Quran yang diakui Arab. Teng Indonesia nggih ngoten. Banyak penerbit itu kalau menerbitkan Quran harus dapat tasyan dari Depak, dan itu ulama-ulama top yang nasih. Karena kadang ada muhibbin yang ceroboh, orang seneng Quran tapi ceroboh. Misalnya ngeten, sampean seneng Quran, orang marem nak rabuk tulis dhewe terus nulis tangan. Dari segi seneng Quran apik mbok tulis tangan piyambak. Tapi sak top-tope tiyang niku nak sitok. Niku kadang pas nulis ngelamun, wawu ditulis fa. Nggih. Pas sampean nulis niat tenanan bak mbok harokati nun. Artinya rawan salah. Seneng-senenge sampean ning Quran nak nulis dhewe rawan apa? Salah. Beda ketika sudah dicek. Tim teng Depang ngantos rolas. Kula nu sering karena ketuanya sekarang yang ketua tim tas saya itu kebetulan teman saya. Saya itu bertahun-tahun ikut nasih di Depak. Niki penting kula aturaken. Sehingga wau sing didhawaken Mas Hafif, menjaga Al-Quran itu bukan dimulai kita hafal saja, tapi juga dokumentasi Quran harus disebarkan seluas-luasnya, sehingga kalau ada Quran yang palsu atau di dunia maya kadang ada Quran yang tidak benar, itu mudah terdeteksi. Karena umat Islam punya panduan Quran standar gini ku sing diterbitkan pemerintahan Arab Saudi yang disetujui oleh ulama seluruh dunia. Sehingga perbedaan Arab Saudi dengan kita itu hanya menyangkut penulisan lit taisir. Nih eling-eling, penulisan lit taisir. Misalnya kita nulis sukun, fanfiru nonnya kita kasih sukun. Tapi kalau Arab Saudi setiap ikhfa ndak usah apa? Sukun. Misalnya nulis panjang, fayuq simani billah misalnya. Misal la syahadatuna misalnya ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakum mautu khina wasiyatis nani dawa adlim minkum au akharani napa min ghairikum au akharani. Ada yang nulis, kalau Quran Arab tuh pokoknya titenane gampang. Kalau panjang itu alifnya tetap, fathahnya tetap fathah miring tetap, tapi nanti dikasih alif kecil. Nggih, dikasih napa? Alif kecil sebagai duplikat tanda mat. Ya pancen bulet, nah cara sing rebutan kulino napa? Bulet. Jadi misalnya ya ayyuhal malau niku nak Quran kita kan nulis kan mem lam wawu malih terus ada hamzah kecil tapi wawunya tidak terbaca. Ya ayyuhal malau nulis mem lam wawu nggih. Terus hamzah padai hamzah terus wawunya itu ditulis besar. Kalau Quran kita ditulis besar. Sehingga kalau orang latihan baca Quran dia bingung. Ono wawu biasanya identik dengan dhammah, tapi di sini bacaannya fathah. Ya ayyuhal malak. Mulane kula niku termasuk matur nuwun, cocok ra cocok mbek qiraati kula matur nuwun. Sebetulnya kesulitan itu karena ndak sering saja. Ndak taksirul amsilah, ndak banyak contoh. Misalnya ngeten gini rungokno tenan nggih sampean ngerti asal usul nggih.
Kalau orang biasa belajar kitab, termasuk kitab Ihya sekalipun, kitab-kitab niku kan menulis Quran sudah standar khat modern. Kulo niku mengecek beberapa kitab termasuk Ihya, I'anatul Thalibin, Takrib. Itu misalnya nulis wa aqimis sholat itu pakai shad lam alif ta. Meskipun sedang hikayatan anil Quran. Jadi rata-rata kados teng kitab niku senajan to nulis ayat Quran itu sudah pakai khat modern. Misalnya nulis wa aqimus sholat nggih shad lam ta alif ta. Jadi kayak penulisan teng kitab-kitab. Padahal kita tahu kalau Quran itu nulis sholat itu shad lam wawu tak budel, ya, ya, shad lam wawu tak budel. Terus untuk tanda fathah kalau bacanya sholat dikasih alif kecil. Kalau Quran Arab Saudi dikasih apa? Alif kecil, terus fathahnya biasa. Nah Quran kita mboten shad lam wawu tak langsung ditandai alif napa? Arab fathah napa? Panjang. Karena kita terbiasa nulis sholat seperti yang di kitab, sehingga kita nggak kaget. Karena lafadz sholat sering kita baca. Tapi kalau ya ayyuhal mala'u kita kaget. Padahal faqolal mala'ul ladzina kafaru min qaum itu kalau di Quran nulis napa? Lam mim wawul. Mboten alif napa? Wow. Niki perlu, dan itu khat Utsmani yang aslinya begitu itu. Mulane kula numpun matur kalian ibu kula nggih. Kula niku riyen teng sarang nate rois muin, nate rois takrib. Tapi kula kayaknya sampai mati mungkin kula pun mewakafkan diri untuk mendedikasikan hidup saya untuk Quran karena yang ngurus ini sudah jarang sekali. Sudah langka. Niki perlu kula aturaken karena nanti kalau Quran itu sudah tidak kita jaga sedemikian rupa oleh hafalan. Mulane niki nggih kula matur teng Mas Hafif, Gus Hafif supados santri-santri diwarai carane nulis khat Utsmani. Sekarang itu banyak santri yang hafal tapi tidak bisa nulis. Sampeyan saged misalnya nulis walaili idza yasr. Niku tulisane Quran walaili idza yasri. Nak cara sampean ngaji elal bingung, saro yasri siroyatan itu kurang ya. Karena nakis ya'i. Tapi teng Quran itu diwaca wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watar wal laili idza yasr. Padahal niku i'rabe wal laili lan demi bengi idza yasri nalikane lumaku apa bengi. Ya-nya dibuang. Tapi kasrohnya masih. Kasroh untuk menunjuk ya yang dibuang. Harusnya wakofnya wal laili idza yasri. Tapi karena ya dibuang, kasroh sendirian tetap diputuskan itu sebagai wakof hadzf atau wakof iskan. Biasanya wakof kita itu kalau udah iskan hadzf. Akhirnya kita mau coba wal laili idza yasr. Banyak lafat-lafat Quran yang membuang huruf. Dan itu khas khat Utsmani. Nak teng kitab mboten ngarah kesampaian ngoten. Nak teng kitab nggih saro yasri siroyatan. Dan itu di Quran banyak sekali. Termasuk masalah manhut. Manhut itu singkatan. Misalnya ngeten nggih. Tiang Arab niku nak darani wong maca la haula wala quwata illa billah cukup muni hauqala. Nak ana wong maca tahlil cukup diarani hailala. Nggih. Nak wong maca hamdalah cukup diarani hamdalah nggih. Niku sing diarani rubai mulhaq niku. Teng Quran nggih wonten misale wa idzal kuburu bu'sirat. Niku sampean golek teng kamus bak saro nggih nganti mati mboten ketemu. Ternyata teng mriku manhut. Bu isa mautaha wa usiratura buha. Wong matine ditangekno, lemah sing dienggo mendem dibalekno. Bu isa mautaha wa usira napa? Turabuha. Bu'sirat terus disingkat dadi napa? Bu'sirat. Kaya la haula wala quwata illa billah disingkat napa? Hauqala nggih. Maca alhamdulillah disingkat napa? Hamdalah nggih. Wong maca tahlil disingkat hailala. Lalu tegene Quran ngoten bu'sirat.
bu'itsa mautaha wa uthira napa turabu. Niki semuanya pakai standar Khat Utsmani. Lah ini kalau tidak ada yang menjaga lewat riwayat-riwayat sahihah muttasilah ila Rasulillah nanti hilang. Mulane kula nu cek duwe cita-cita nggih. Kula niku sakniki nembe ngumpul dhuwit. Niku kapan-kapan kula nu nak kepengin mboten Mekah teng Madinah pinten wulan ngoten neliti sing asli Khat Utsmani. Kula April kemarin tanggal 5 sempat mriko tapi hanya seminggu. Sakjane nggih kan kula nu kepeksa, artinya kepeksa umroh mergo wong umroh. Padahal ajane kula ora niat umroh jujur mawon. Kula niku umroh kepeksa. Mergo wong nek nang Mekah iku sawangane kudu napa? Umroh. Padahal nak cara sejarah tarikh Nabi umroh niku pun 4 tahun sebelum wafat. Nabi umroh bolak-balik ra kasil sampai terjadi sulh napa? Hudaybiyah. Dadi kados kula Pak Alim rada kecepetan. Nak cara ulama mboten bangga umroh kecepetan niku. Mergo Nabi piyambak niku menangi umroh sakwise mendekati wafat. Karena kalau ulama itu mesti luwih kompeten tenggene masalah hifdzul Quran, masalah menjaga napa? Quran. Niku mun kula aturaken. Tingkat kesulitan membandingkan Quran Indonesia dengan Quran Timur Tengah. Nah sekarang Depak RI sing bagian tim Tasya ini sedang menjajaki Pak Bahak, apa sebaiknya kita tunduk sama Quran Timur Tengah saja sehingga sedunia sama, apa tetap pakai Quran kita yang sudah terbukti taisir gini ku gampang mergo mun kulino misalnya tak ikhfa wonten apa sukun. Nah tapi Quran Indonesia asline kan lucu tuh, lucunya ngeten nggih, misalnya ngeten nggih. Tanwin niki rungokno niki ben sampean ngerti nggih. Tanwin niku nak misale dhammah, misale innallaha ghafurur rahim nak nulis sak dhammah sitok terus dikeki kethu. Dhammah dikeki kethu. Padahal bahasa Arab tanwin ku dhammaten. Napa? Wong dhammaten kok dhamahe muk sitok. Mulane Quran Arab ya dhammah gedhe ambek dhammah anakan, paham nggih? Mergo bahasa Arab dhammaten. Tapi Quran Indonesia anak fathaten anut fathahe jejer wong jenenge fathaten. Engko kasroten yo kasroh jejer. Lah tapi kena apa nak dhammaten nek dhammah sitok diketoni. Misale kowe ditakoki ngono iso jawab. Tapi di sini ngono. Pokoke kita iku roe dhammaten nggih dhammah sitok napa? Diketoni. Padahal fathaten podo, kasroten podo. Niki contoh maksudnya ben jenengan pirsa nggih terutama santri-santrine Mas Afif niku ben pirsa ngerti petualangan. Lho itu udah gampang. Sampeyan tak mau mikir setor dituthuk ta orang ngoten mawon. Tapi itu bagi tim ahlinya tuh pusing, lho. Lho kula niku mboten sombong, kadang diundang ke Jakarta tuh seminggu 2 kali. Biasanya saya terbang tuh jam 7, nanti sampai Jogja jam 4. Karena memang kalau tugas itu gampang. Wong DPR sing ngoten mawon nak numpak pesawat gampang, mosok kita sing wong Quran numpak pesawat kangelan wak kuwalik to nggih, paham nggih. Paham. Ayo kula niku fanatik kula masalah ngoten. Kula bae kirelah nak tiket gadah terus. Karena kalau setiap saat disuruh ke Jakarta itu saya sudah punya napa? Tiket. Nak sugih mboten kula kira udah-udi mbek Mas Afif, tapi nak trimo duit tiket itu gadah kula. Kula niku gadah tiket terusan. Itu memang sekarang itu baru digodok karena nanti kesulitannya begini seperti yang dialami wartawan Japos. Dia itu sering baca Quran ala Indonesia. Pas dia meneliti Gaza, di sana itu ada perang pas rame-rame di Gaza di bom Israel niku. Dekne kon ngaku Islam supaya dapat akses khusus kon maca Quran Arab bingung. Kok biasanya Quran apa? Quran apa? Indonesia. Lah ndek kan dari awal di standar Quran sedunia kan. Mulane Arab Saudi mati-matian dimulai setiap orang yang haji diberi Quran standar apa? Internasional. Termasuk malih tanda wakaf. Kula pun diskusi kalian Gus-gus Kudus. Tanda wakaf. Mpun wae ngaji koyo kula nggih namung kula. Wae kula ora ngarah niru kirun. Ben wong sampean seneng ora urusan.
gak dibaleni Allah. Sebenarnya pokoknya nak masalah ngoten niku mboten urusan. Pokoke ciri utama wong alim wala yakhafuna laumata napa? Laim. Ora peduli wong maidu piye, wae cara kula manfaat ya tak lakoni ngoten mawon. Umum ora umum. Timbang umum niru kiron atau ora umum tapi bener. Mboten kok kiron elek, mboten mergo kiron naik kelas. Kiron niku latihan dalil berarti lawak niru kiai. Paham nggih? Naik kelas napa mboten? Naik kelas. Kadang sing kiai ini malah turun kelas mergo ndekne ulama niru napa? Niru. Mulane kula nggih tetep ngeten mawon. Contoh itu tanda baca. Tanda baca di era 86 itu sampai 9. Malah teng Quran Kudus nganti 11. Wong tanda baca kok nganti pinten? 11. 11 sakniki niku kantun 9. Quran Timur Tengah namung kantun 6. Sampai nak ngaji Quran Kudus nak teliti, rak wonten tanda baca misalnya alhamdulillahirabbil alamin tok. Tok niku singkatan wakaf mutlak. Wonten shot al-waslu aula. Wonten qaf qila waqfun. Nggih. Aneh ra karu-karuan, pokoke aneh-aneh. Sekarang kalau Quran Timur Tengah tanda bacanya hanya 6, itu sudah termasuk mu'anaqah, titik telu lho, jenenge napa? Mu'anaqah. Ini misalnya dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Misalnya dzalikal kitab mu'anaqah la raiba fihi napa mu'anaqah. 6 termasuk mu'anaqah. Berarti tanda wakaf kalian wasal sakniki namung kalih. Teng Quran Timur Tengah namung kalih. Qaf lam al waqfu aula, biasanya nulisnya qaf lam karena alif napa nak dereng Gus mriki. Alif bengkok niku sing kok bebek alif napa cara mriki. Nah. Namung niku tok. Qaf lam al waqfu aula. Kalian shot lam al waslu aula. Jadi untuk wakaf dan wasal hanya butuh 2 tanda. Qaf lam alif bengkong, shot lam alif bengkong. Mungkin nak jenengan kudur delok. Nggih niku sangka singkatan al waqfu aula atau al waslu aula. Mun liyane niku mboten enten. Termasuk nglebokno tanda mu'anaqah. Tanda napa? Mu'anaqah. Kula niku gadah dokumen Quran mulai tahun pinten mawon kula gadah. Mungkin di antara jamaah niki orang yang terbanyak mushafnya itu saya. Wah, kula Quran tiap lemari kula gadah Quran. Tahun pinten mawon gadah. Mboten napa-napa, pancen saking kula saking keluarga Quran nggih. Dadi kula iso kitab tepaan mawon, tapi kula niku paling spesial kalau masalah Quran. Dan ini penting, tanda-tanda ini penting karena nanti akan melatih orang pada sistem pemaknaan. Artinya ngeten nggih. Ketika wakaf itu tam, niki rungokno nggih. Wakaf itu tam atau wakaf hasan. Itu kalau kita saat ngaji tajwid kan kadang berdasar surat, berdasar ayat. Angger mandek ayat tetap diwakafkan nggak apa-apa meskipun ma yata'alaku qoblah atau ma yata'alaku ba'dah. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin karena ayat ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Meskipun kita tahu semuanya ini an-nu'ut lillah, semuanya ini an-nu'ut lillah, sifat-sifat bagi Allah. Tapi dengan sistem tanda modern yang disahkan oleh Arab Saudi itu enak, mergo namung ditulis shot lam alif bengkong al waslu napa aula. Mengke teng iya kana budu berarti maliki yaumiddin ditulis qaf lam al waqfu. Kalau di Quran Kudus masih ada tanda tok jenenge wakaf napa mutlak. Wonten tanda malih qaf qila waqfun. Sakniki mboten enten. Teng tanda-tanda pun dihilangkan. Tenggene Quran Timur Tengah. Loh itu perdebatannya juga tidak gampang. Perdebatannya adalah kalau kita ketemu orang-orang yang sama-sama spesial Quran. Misalnya ngeten, niki apa wakaf itu berdasar makna yang selesai? Apa berdasar asbabil wurud atau asbabil nuzul? Rata-rata ulama karena terputus dari generasi riyen muni darani makna selesai. Misalnya ngeten. Fakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Secara makna selesainya di minal fajr. Orang itu boleh makan minum pada waktu Ramadan sampai yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr.
Tapi secara asbabun nuzul itu minal aswad itu sudah wakaf. Fakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Titik. Sampai teng asbabun nuzul diterangaken sahabat itu saking lugune angger bar sahur masang benang putih mbek benang napa? Ireng. Dadi angger ape mangan delok sik. Wah, orang ketok berarti sik oleh mangan. Angger wis ketok berarti ora oleh mangan. Jadi hujan benang tenan, benang putih, benang apa? Akhirnya ono ayat, mulane iku dalam sejarah Quran namung tok. Ono surat mau turun sak kalimat, nggih, turun namung napa? Akhirnya Allah nurono minal fajr, berarti maksudnya iku ora kok benang, tapi khaytul abyadu minal khaytul aswad itu kinayatun an fajril kadzib wal fajris shadiq. Akhirnya diteruskan minal fajr. Nah saat ini saya kulo taklet teng jenengan. Apa wakafnya itu nunggu minal fajr? Apa di aswad? Karena kalau sesuai asbabun nuzul aswad. Tapi sesuai makna napa? Minal fajr. Mau debat malih para pakar Quran debat. Cara diskusi ini mbek jenengan ya ora usah debat. Sampeyan ora paham kan arep muni sami'na wa ata'na. Karena yang membidangi ini sudah langka. Mulane kula nyuwun pangestu teng jenengan karena sudah langka. Mun pokoke kula nu ikhlasno dadi niku. Mulane aja ndang pidato kula paham nggih kula. Kula niku keselen. Kula teng pundi-pundi niku sering diundang tiyang pidato. Seneng kula terus ngundang pidato. Kula mun ngomong sing ahli pidato wis akeh. Sing ahline rong akeh wae undang. Artine kula nu mboten usah undang pidato. Selain ra bakat ya tak pikir nu sing tukang pidato menapa? Kathah. Mulane kula seneng nggih. Kula nu seneng nak wonten ulama dengan kapasitas keulamaan. Kulo nu seneng sekali misalnya kados kulo pireng nak Pak Alim mulang Ihya teng Masafin. Kulo nu pokoke paling seneng sitok nak ana ulama nganggo kapasitas ulama. Lah soal kadang-kadang pidato nggih variasi monggo nak dienggo variasi. Tapi nak iku manti merubah jati diri nu naudzubillah min dzalik. Enggak boleh. Nak mubalek lah, tapi nak ulama ampun nggih kulo niku. Karena nanti khazanah-khazanah kayak ini akan hilang nggih. Akan hilang. Nah padahal sekarang itu kita hidup di dunia maya, di dunia virtual macam-macam. Itu sekali digeser wawu dan fa saja itu bedanya sudah fatal. Tidak mungkin kalau orang-orang yang gedeng Quran merubah ekstrim, betul mungkin. Mesti merubahnya saking sidik. Mulane kula nu syukur Arab Saudi itu mengeluarkan Quran itu jutaan. Jika wong paling awam lah itu duwe Quran induk, misalnya kula awam duwe Quran sitok nggih pun teng lemari sitok lumayan niki. Artinya kalau ada edaran Quran palsu karek nyocokno, misalnya rapal karek napa, wah iki ra cocok iki Quran asli ku ngene kok iki. Lah nek sing para hafid nggih luwih gampang karena langsung pakai hafalannya. Tapi masalahnya pakai hafalan lah itu tidak bisa kalau sudah kaitannya merubah khot Utsmani. Nah, cara kula Gus Afif juga harus mengajari gimana standar khot napa Utsman. Mriki kula nggih termasuk menyayangkan penerbit kitab-kitab piyambak niku kalau sedang nulis Quran di kitab itu sudah tidak pakai khot Utsmani. Kula berani bersumpah nih. Bahkan kitab sekali berihya, sekali beri'anah itu kalau sedang nulis Quran dan ditulis di kitab itu sudah pakai standar kitab. Sama delok. Misalnya al aslu fi wujubi sholat qauluhu ta'ala wa aqimus sholat itu nulisnya pakai shot lam alif ta, padahal kita tahu khot Utsmani shot lam wawu. Paham ya? Dan ini perlu kita wonten sing lestarekno ilmu niki sehingga nanti para adik-adik sing ngapalaken Quran itu bertanggung jawab terhadap keberhasilan keorisinalan Quran. Mergi orisinal Quran itu direwangi Sidina Utsman nganti dibunuh rame-rame. Kula nu pun ikhlas, kula mun matur teng pangeran nak tahajud Gusti niku kula nu ikhlas dadi kiai ra terkenal, dadi kiai gak kanggo, dadi kiai ra populer. Sementing kula saged ngurusi Quran. Di kula pancen pun siap rapati sugih, ya pun siap rapati populer. Ya ora siap, mun pokoke pun siap sedanten. Paling banter melarat gimana biasa kalau mulai di pondok bareng Pak Alim game melarat. Malah nak sugih rapati kulino. Sementing gak melarat nemen.
Artinya gak melarat temen niku pokoke kula nu sementing duwe dhuwit nggo tuku tiket nek wonten tugas ning Jakarta pun niku. Dan itu paling kisarannya kan 4 juta mboten nanti mboten kathah lho artinya itu kan dene dhuwit 4 juta mbok arani kathah saleh sampean itu kan urusan masing-masing nggih. Niki perlu kula aturaken. Kalau Khot Utsmani itu sudah hilang itu repot. Karena nanti Quran akan berubah sesuai lahjah. Gini misalnya As-Saqaf diwaca napa? Asqa. Sampeyan tak critani nggih tenggene tarikh-tarikh sampeyan waca tenggene tarikh Khutobari napa-napa. Sayyidina Utsman nganti ra pecus mimpin. Para menterine do kolusi, pejabate do macem-macem. Iku gara-gara sibuk ning ruangan khusus nata Quran. Ketika beliau dielingno ya Utsman, ajutane jenengan sama korupsi, sama dodak bener kok jenengan asik nulis Quran. Jare Sayyidina Utsman, kecelakaanku mimpin mergo ra tak urus, paling banter aku mati, paling banter pemerintahanku jatuh. Tapi nak aku ra sukses gawe standar Quran, wong Islam selawase jatuh koyok jatuhe kitab Injile wong Nasrani. Yaiku sing paling tuwek wae 400 tahun setelah Yesus Kristus. Akhirnya ana versi Matias, Lukas, mbah. Ana edisi perjanjian baru, perjanjian lama, mbah. Lho iku seri telepon, mbah aku pokoke mati urip ngurus Quran. Akhirnya terjadi tragedi sing sering disebutno Kanjeng Nabi. Wong iku mati sesuai bidangi. Sayyidina Utsman pas dikudeta dibunuh ku nggih pas ndadani Quran. Nggih, pas ndadani napa? Lu saking senenge Quran mun dikandani ya Utsman, mbok sampean tuh lari. Ini jendela sudah saya bukakan. Saya ini pengawal kamu. Jadi Sayyidina Utsman, "Ndak, aku nulis Quran aja." Tapi ini orang sudah ngepung kamu ya Utsman. Iya lah ya ben ngepung paling banter aku mati. Itu apa nangis? Kulo nu kepengin mati kados Sayyidina Utsman. Nggih, manyen uriyen wasiate bapak ngono wis hak kuwi ora usah macem-macem. Cek kowe ngalim kitab, cek ngalim apa urusane anugerah pangeran ning kowe. Tapi kowe mati urip ngurusi Quran gitu. Kulo nu mboten kepeksa pancen ngoten tenan, komitmen kulo nggih ngoten. Pas wudune batal dikepung nggih wudu malih, nggih maca Quran malih. Mulane terkenal Khot Sayyidina Utsman gadah Quran 1 sing berlumuran darah karena beliau pas dibunuh niku pas dadani napa? Quran. Iku saking akhirnya untungnya Sayyidina Utsman itu sempat sukses gawe standar Quran iki teng riwayat-riwayat wonten darani 8 wonten darani 6. Dan sempat mengintervensi Quran yang di luar standar harus dibakar. Akhirnya wong Islam gadah mushaf sing sampai sakniki standar. Orang ono perjanjian baru, orang ono perjanjian lama, orang ono versi Kanada, versi Yunani, versi macam-macam. Hal yang orang Kristen iri kita karena kita punya Quran standar dan satu. Sementara Kristen gak ada perjanjian baru, perjanjian lama, edisi Yunani. Wong kitab suci, wong Yesus iku wong Ibrani, bahasa Ibrani, kitab suci ini mun bahasa apa? Yunani. Sementara kita wong Jawa jekek, Quran itu tetap bahasa Arab. Asli bisa dicek bahasa Arab kures. Bahasa Arab apa? Termasuk bahasa Arab sing mufasir ora paham gak apa-apa. Umpamane mufasir ya menungso gak paham lah, sing penting asli napa? Asli. Mbok sampean ngalim tafsir Sudul Langit, artine miskat itu kabeh tafsir beda-beda. Mergo jarene hadhihi mu'arrabun. Hadhihi mu'arrabatun. Hadhihi min kalamil muwalladin. Mulane anggere ulama nafsiri masalun sebuti Allahu nurus samawati wal ard. Masalun nurihi kamiskatin fiha misbah. Ma huwal miskat. Wong Arab dhewe ora roh bahasa miskat itu mboten roh. Tapi kok Kanjeng Nabi miskat nganti kita ya miskat senajan to rawine ya ora roh maknane napa? Miskat. Akhirnya ana ulama sing nebak-nebak. Hadhihi ibroniyatun mu'arrabatun. Iki bahasa Ibrani sing wis ditransfer ning bahasa napa? Arab. Ditentang ulama liyane, ora iso. Quran kudu terbebas saka bahasa asing, wong Quranan Arabia. Lah iya asing lah wis diarabno. Termasuk masalah Isa, Quran nak darani Yesus niku Isa. Wong Ibrani Yosua. Mulane sampean ndelok teng Munjid tak karangane Luwes Makluf. Luwes Makluf niku Kristen.
Nak nglebokno Yesus niku mboten teng ain. Sampeyan golek Yesus ning ain kangelan. Teng munjidut tareh Yesus dilebokno teng ya, paham? Mengke Pak Irfan saged ningali, teng ngene munjid niku Nabi Isa dilebokno teng napa? Ya, mergo munjid itu wis maklum dadi dilebokno ning ya sin wawu ain. Mergo dekne nak maca Yesus. Sementara wong Islam Isa dilebokno ning ain, mergo wong Islam nak maca napa? Aisyah. Niku ketok nak bahasa. Lho nggih to nggih. Iku tunggale wong Inggris darani Yahya iku John. Wong Arab darani Yahya. Wong Arab darani Mikail. Wong Barat darani Mikael. Mulane pas Michael Jackson mlebu Islam nang Emirat Arab wis tepaan jenenge Mikail karek ngejaki Mikail. Mergo nak Mikail kuwi ejakan Inggris. Ya sami kados Daud tak ngoten. Wong Barat nak darani King David. Raja napa? Daud. Mulane wonten David Beckham, David. Wong Arab maca napa? Daud. Lah untunge wong Jawa niku mbok ilat kondi. Niku mirip Arab. Muni Isa ya Isa, muni Daud kenapa? Isa. Nah wong Eropa mboten saged tenan, muni Daud ya David. Muni Yahya napa? John. Muni Isa Yesus. Mulane ilat Jawa niku bejo, ora baptisan Arab tapi muni Arab niku saged. Paham nggih? Lho niku mboten gampang lho. Sampeyan delok sejarah lisan. Sampeyan delok teng Jamul Jamek. Lisan itu keunikan Tuhan. Mulane teng Jamul Jamek disebut minal altof al lisan. Bilah jatin mutanawwiatin. Sampeyan tak critani, wong Inggris sing ning Indonesia iku ya roh. Nak wong Jawa dhewe darani Jawa. Nggih, J A W A. Tapi wong Inggris nulis Jawa tetep Java. Dene ya roh nak sing duwe negara nulis Jawa, tapi dene tetep ngotot nulis napa? Java. Ya ora iso muni Jawa, tetep muni Java deh. Tunggale wong Arab mara Indonesia ya roh Indonesia muni Indonesia. Tapi latih dekne tetep muni Al Indonesi. Oh, padahal roh asline kok milih versi gantiane. Sekarang mahasiswa Indonesia yang pergi ke London ngerti. Kalau orang London sendiri nulis England. Tapi tetap aja dia muni Inggris. Mahasiswa Indonesia yang ke Belanda tahu kalau orang Belanda bilang Horan. Tapi dia nak neng Jawa temuni apa? Belanda. Iku nunjukno nak lisan iku paket kok pangeran. Wong rajajian podo. Lo bayangkan kalau itu terjadi di Al-Quranul Karim kayak apa? Versinya akan kayak apa? Bisa rusak semua. Dan itu yang ditakutkan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Wong Inggris ning Indonesia tetep muni of Java. Padahal dekne roh tulisannya ya Jawa Timur, Jawa Tengah, tetep ae muni napa? Java. Padha wong Indonesia sing tenggene Inggris yo ngerti nek Inggris nulis England, tapi tetep ae dekne muni Inggris. Lah sekarang bagaimana kalau bahasa Arab itu serapan dari bahasa Ibrani? Karena semua nabi dari Ibrani kayak Musa, Ibrahim. Bagaimana saat diserap ke bahasa Arab? Apa Ibrahim, apa Abraham, apa Ibrahim? Nah, di sini terus terjadi qiraah sab. Mulane sampai nak ngaji Ibrahim, wa fi qiraatin Abrahim, wa fi qiraatin Barohim itu karena makanya kalau di barat Ibrahim lincen, Abraham lancen. Itu sudah terjadi qiraah napa? Sama karena ini bahasa serapan. Bahasa napa? Serapan. Tunggale wong Inggris tetap muni Java. Padahal kita bilang Jawa. Dan ini Masya Allah jasane Sayyidina Utsman direwangi mati, direwangi kapundhut, dibantai, ora tau ngurusi negarane. Mergo saking sibuk menstandarkan damel khat napa? Utsman. Mulane nak ahli Quran itu mate khai luwih sering teng Sayyidina Utsman timbang sahabat yang lain karena beliau berdarah-darah betul untuk mempertahankan khat Utsmani napa? Berdarah-darah. Lah kula ning nyuwun pangestu teng para jamaah kula kepengin bidang niku. Nggih paling resikone kula ora sugih. Kula mun kandha kalian bojo kula paling banter resikone mboten napa? Sugih. Ya karena yang cepet sugih kan dadi kiai maklaran pilpres begini luwih napa? Cepet nih, instan napa? Instan. Ya tapi sugih mbek sugih mboten sugih kan padha. Kula nu penganut mazhab sufi.
Wong sugih ya sego sak piring. Kowe di kamar 17, di omah 18 turu sak kamar. Di kelambi 100 sing mbokku nggih mesti sitok. Mulane kula rapati kepen sugih mun nganggo filosofi sufi. Kowe di beras akeh mangan sak piring, di kelambi 100 sing mbokku ya sitok. Di omah gudi kamare 19 sing mbokku ya sak kamar. Apa pepeh kamarem 19 terus ning kene sak jam, ning kene sak jam malah kok ngedan to. Apa kowe nak sugih mangani 10 piring malah kaya kewan to. Padha wae nggih namung sak. Mulane kula rapati kepen sugih. Kowe di mobil telu sih mbokku namung sitok. Niki kula cerita nggih, betapa Sayyidina Utsman mempertahankan Quran supaya standar. Niku sampai ngoten. Nggih niku menerima nasihat adrikil ummat qabla ayyakhtalifu ikhtilafal yahud napa wan nas. Mergo an-nasara ikhtalafu fil injil. Wal yahud yo ikhtalafu fit Taurat. Mergo edisinya banyak. Wong kemarin di Jawa Pos niku wonten edisi Injil tertua niku tertanggal niku 400 Masehi. Berarti 400 tahun setelah Yesus. Niku tertua niku masih tertanggalnya pinten? 400 napa? Masehi. Wong tertua kok ambek nabine jek kacek pinten? 400 tahun. Sementara kita sudah 1400 tahun saking kanjeng Nabi jek orisinal. Bahkan sampai anak ngaji ning Kudus muni Hamzah jek orisinal. Alhamdulillah, mangap, kurang mangap. Ukurannya sepundi Pak? Pokok iki ku mlebu. Niku kata Ustad. Murid-murid iki Arwani sing bledik-bledik ngoten niku. Nak marai muridé, kurang mangap. Pokok iki ku napa? Mlebu. Nah sampean ngaji iki Arwani muni latak manai latihane becuca-becucu ora karu-karuan. Mergo sanate ya becuca. Muni latak manai gegere Kak. Bahkan kita ini punya riwayat sampai mintorikil ada, cara melafatkan saja kita punya napa? Riwayat. Cara mboten gada riwayat, Yasin diwaca Yasa. Nggih kathah sing maca Yasin diwaca napa? Yasa. Paham ya? Kenapa kita baca Yasin? Ya karena riwayat. Cara wong latihan maca Quran dhewe Yasin diwaca napa? Yasa. Niki kita harus syukur, ya. Mulane kula nu seneng. Kenapa saya baca Muslimin? Kula nu seneng. Kita ini punya Quran min jihadil ada, ya. Dalam bahasa qiraat itu min jihadil ada. Gini ki muttasilatun ila Rasulillah. Kita punya qaulu Rasulillah hadis, nggih muttasilun ila Rasulillah. Mulane ngendikane Nabi man ro'ani wa man ro'a man ro'ani wa man ro'a man ro'ani ila yaumil kiamah. Karena yang itu punya hanya umat Islam. Kulo nu punya buku karangannya Kristologi. Gini ku Karen Armstrong. Dulu mantan biarawati yang sekolah Kristologi. Sekarang menjadi pakar Islam. Ini sing sering nulis termasuk A History of God, sejarah Tuhan. Ini ku piyambake cerita. Dia hingga kini belum masuk Islam, tapi dia pengagum Islam. Itu termasuk yang dikagumi, belum ada kitab suci yang punya sanad mutasil kayak Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu sampai teng pelosok Afrika. Iku gurune duwe sanad hampir kanjeng Nabi. Lha nggih kados Mas Safir ampun desa teng mriki. Nggih desa sanad tok Mbak Arwani, wong Mbak Kosamur iki Arwani. Kula nggih mun teng desa sanad kula teng Bapak Badullah dugi Mbak Arwani, Mbak Munawir terus nganti tok kanjeng Nabi. Lah sakniki dadi kiai ku ya repot. Buyut kula Kiai Zubaidi Abai Gusmat Ainul Yakin nanti ngisi teng mriki. Niku buyut kula Mbah Ahmad Zubaidi. Niku selawase nyai niku sing muridé khatam alif ba nganti binas niku namung bapak. Pancen dadi kiai kudu siap lara ati, murid pirang-pirang kadang ora khatam kabeh. Lah jenengan tangkal Pak Alim niku muridé Mbah Mun sing khatam Ihya A sampai Z kena diitung, liyane kok tengah, guri tengah. Sing jan khatam A sampai Z nggih mboten ngarah. Nah kok ngarah piye wong khatame Mbah Mun 14 tahun ora kakuati mondok napa? 14 napa? Sami ngaji Quran iki ngoten. Jarang sing khatam sak guru mulai A sampai Z. Niku namung bapak. Mulane Ki Zubaidi ngendikan Nur wong selawase udah murid sing khatam lagi kuwe. Liya-liyane 3 juz boyong, 5 juz boyong. Kowe tak pek dadi mantuku, tak entokno putuku. Terus ketika bapak mondok teng Badullah Salam niku badhe dipek mantu, bapak boten purun. Mergo kalah perjanjian kalian Ki Zubaidi, Abai Gusmat. Akhirnya diuntukno ibu kula. Dadi ibu kula niku anake Mbak Yune Ki Zubaidi putu. Di Zubaidi bin Dimyati.
Ki Zubaidi angsal putrine Mbah Mat Sarang. Niku sejarah. Saking kepengin mempertahankan ciri khas sanad utawi riwayat sing mutasi. Lalu kula nu kepengin nggih kapan nggih kula sakniki nggih kathah. Santri kula do cerita Gus kula tak pondok mriki kepen ngaji kitab niki. Nggih kula jujur mawon aku nek niat ngaji kitab gak ngaji kitab yo ning kiai-kiai sing luwih spesial gitu. Aku pensiun. Bukan karena apa-apa. Memang harus ada yang membidangi ini. Nek kowe ngaji kitab ning kene selingan ke ngapal Al-Qur'an atau selingan belajar ilmu Qur'an tak turuti. Tapi nak tujuan itu tujuan utama tak turuti. Saya tidak membidangi itu. Kalau niru Sayyidina Utsman bukan karena mengatakan yang lain buruk, boten. Ngurus pemerintahan itu baik. Tapi andai kan pemerintahnya Utsman sukses, paling banter gemilangnya adalah Ira Utsman saja. Tapi kalau ngurus Quran sukses, akhirnya eksistensi umat Islam gadah kitab suci sing orisinil ila yaumil kiamah. Dan itu jasane Utsman radhiyallahu. Mulanya dari Sayyidina Utsman jenengan memimpin rapet jos, ulama umaroknya banyak yang tidak bener, wukalaknya banyak yang tidak bener. Jadi wes ben paling banter sing jatuh aku, pemerintahanku. Sing penting Quran tidak jatuh. Gediku gadah standar. Ini sing disebut adrikil umat qabla ayyakhtalifu ikhtilafal yahud wan nasr. Mulanya ngantos sak mangke tiyang Kristen usahake. Jari Karen Armstrong kirang Kristen paling sakit karena selalu masih ada perdebatan. Sing asli ku edisi Yudas Matias, apa Bibel, apa Barnabas, nganti saiki ora barbar. Sementara Quran pun pakem, wis pokoke Quran. Mushaf khat napa? Utsman. Mulane kula seneng. Kula nu sering tuku kaset Sudes. Kula wingi teng Mekah nggih penelitian niku seneng. Seneng kula Wahabillah niku sakniki mboten ngangge qiraah Ibnu Katsir. Nggih derek qiraatu Hafiz arwa Asim min riwayatin apa? Hafiz. Walhasil pun derek qiraah masyhur. Mulane tangkleti Pak Alim niki seksine Pak Alim. Mbah Mun kiai ngalim tapi termasuk ora seneng nek ana qiraah aneh-aneh kaya wadduhi walaili dan apa? Sajil. Nggih Pak Alim terus. Mergi niku nanti mengaburkan standar. Mengaburkan apa? Standar. Lan jare Mbah Mun nek ana kiai kok engkek Maliki Yaumiddin nganggo bil maddi. Ngetokno ahli qiraah sing rakaat kedua Maliki Yaumiddin bila alif. Jare Mbah Mun niku apa ibadah apa engkek. Niku seksine Pak. Nggih Pak Alif nggih. Dadi Mbah Mun termasuk ora seneng ana wong nganggo variasi qiraah napa? Sab. Qiraah sab'ah itu hanya sebagai khazanah ilmiah nggih, khazanah napa? Ilmiah. Kula la paham qiraah sab'ah. Kula gadah Nadmus Syatibi nggih, riyen qiraah sab'ah dikumpulna Ki Arwani lewat napa? Qaidatus Syatibi nggih. Riyen sing ngumpulna qiraah sab'ah sinten? Imam sinten? Syatibi. Tapi rata-rata kiai tetap ngangge standar gini ku qiraatu Asim meriwayati napa? Hafiz. Lan niku kula nyuwun nggih monggo sing bidangi Quran sing serius. Allah boten ngarah nyio-nyio jenengan. Kula ainul yakin. Wong kula nu kiai ra tau pidato, ra tau maklaran pilpres nggih mangan. Kula nu ainul yakin hakul yakin. Ndak akan Allah nyiak-nyiakno wong sing ngurusi Quran boten enten. Karena ahlul Quran ahlu wa satu. Kita kudu ainul yakin. Boten enten masalah. Nggih kula mboten urusan darani kiai umum atau ora umum, kula kan terus Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu khalifah paling gagal. Orang tahu semua kalau bandingannya Umar, beliau paling gagal karena Umar banyak melakukan futuhat, ekspansi sampai ke Azir napa? Bajian sampai ke Eropa Timur. Sehingga akhirnya daerah Tasken, Samarkandi, daerah Imam Bukhari ku barokah jajahane Sayyidina sinten? Umar. Tapi Utsman tidak kalah prestasinya karena menstandarkan Quran yang menjadi kebanggaan umat Islam ila yaumil ya, kalau ndak kita akan ngalami kayak ikhtilafal Yahud napa? Benas. Mun sing nomor kalih kula niku mau hadis tentang Fatihah. Bahwa Fatihah dikatakan umul kitab yang menurut mazhab Syafi'i harus dibaca setiap sholat. Niku ngendikane Allah hadis qudsi, kita ndamel fase waqaf tam. Ini disebutaken teng hadis mriki nak kawulaku muni alhamdulillahi rabbil alamin Allah jabi hamidani abdi sampai waladolin wali abdi masalah
dan kaulaku berhak mendapatkan yang diminta. Artosipun sing penting tengaji niki bahwa dalam sholat kita berlatih bahwa itu masalah munajat, berdialek dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggolah sholat ini harus kita jadikan sarana sebagai penikmat kebenaran, sebagai taladzud, sebagai istiqnas billah, nyaman dengan Allah. Sehingga setelah kita usul nyaman dengan Allah, kita tidak tergiur dengan kenikmatan-kenikmatan mata'il apa? Huruf. Kulo di Jogja itu punya komunitas dosen pakar-pakar untuk memahami Islam. Saya itu pernah ditanya, Pak Bahak, bagaimana mungkin kita yang soleh tidak zina, kemudian tidak iri dengan orang-orang yang sedang pesta seks? Kulo itu di Jogja mulai 98, di kota itu kan banyak niklab, banyak konser yang erotis, yang pornografi, aksi. Saya itu pernah ditanya seorang dosen, Pak Bahak, bagaimana mungkin tiang sing soleh boten iri kalian kenikmatan yang sedang didapatkan orang-orang sing sedang melakukan free sex, seks bebas atau konser-konser erotis pornografi? Jawaban kula ngeten, orang soleh yang sejati itu akan lebih bangga, lebih syukur karena ditakdir tidak melakukan itu. Andai kan nanti ada teknologi modern yang bisa mengukur tingkat kebahagiaan orang, orang yang sedang zina dengan perempuan WTS paling gembiranya sekitar 7 misalnya, karena menikmati perempuan misalnya. Andai kan ditakar dengan kebahagiaan kulo Pak Alim Gus Afif karena ada zina, itu kebahagiaan kita tentu di atas itu. Wong sing soleh itu ditakdir gak zina, aku luwih seneng timbang wong nakal sing saiki nikmati napa? Zina. Nggih boten? 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 Zina.